प्रभु परम ब्रह्म परमे, प्रभु परम ब्रह्म परमे, कोटि प्रणति तोर चरणे, कोटि प्रणति तोर चरणे। प्रभु परम ब्रह्म परमे, प्रभु परम ब्रह्म परमे, कोटि प्रणति तोर चरणे, कोटि प्रणति तोर चरणे। जुगे जुगे तू नाथ हे धरारे जात, जुगे जुगे तू नाथ हे धरारे जात, तोर भगत हित कारणे, कोटि प्रणति तोर चरणे, कोटि प्रणति तोर चरणे। प्रभु परम ब्रह्म परमे, प्रभु परम ब्रह्म परमे, कोटि प्रणति तोर चरणे, कोटि प्रणति तोर चरणे। चक्रधारी तुही कोदंडधारी, अनेक रूपे अवतारी। चक्रधारी तुही कोदंडधारी, अनेक रूपे अवतारी। पाळु तू शंख सदा दुष्ट निवारी, पाळु तू शंख सदा दुष्ट निवारी, सकल जीव दुख हारी। प्रभु परम ब्रह्म परमे, प्रभु परम ब्रह्म परमे, कोटि प्रणति तोर चरणे, कोटि प्रणति तोर चरणे। जुगे जुगे तू नाथ हे धरारे जात, जुगे जुगे तू नाथ हे धरारे जात, तोर भगत हित कारणे, कोटि प्रणति तोर चरणे, 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 कोटि प्रणति तोर चरणे। शुभदानंद आज्ञा तमे आमर एई मंचर जने दमदार खिलाड़ी, आउ जने दमदार खिलाड़ी, आज्ञा आ तमे पुणी गोड़ भांगिकी पड़ीच। भाग्य तथापि केमती कौन गाइच सेटा तो मेंटर्स मैंने और जजेस मैंने कहबे, किंतु मु कहि रखिया पई चाहिबी जे तुम पूरा माहौल बनै देल। थैंक यू सो मच। पचारिबा पई चाहिबी हम मेंटर मानको, रविंद्र सर कौन कहबे? आजिर तर्जमा आ किछि विशेष नाही, बढ़िया गाइल। रामायण चलचित्र मोर मन पड़ुथिला, आमे छुआ बेले उत्तम महांती राम होइथिले, आमे टीवी आगे बसिकी देखुथिलु, से कथा मन पड़ीगला। तोते किए कला बनचारी से गीतठू आरंभ करी प्रभु परम ब्रह्म परमे रामायण चलचित्र मिठा मिठारे गाइल। तुम गलारे से जो कौन कहबी भावटा भी अच्छी, हाँ जहाँ गाउच फ्लेक्सिबिलिटी, जाऊच पुणी आसुच जाऊच आसुच, बढ़िया गाउच मिठारे गाउच। महाप्रभु मंगल कर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीचरण सर कौन कहबे? बढ़िया लगिला, एते सुंदर गला, एते सुंदर कामदाम गलारे भरपूर रही भगवान देइचंती, चमत्कार भॉइस, चमत्कार सिंगर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पचारिबा पई चाहिबी भारती सर आपन को भल गाइल। तुम जो गोड़ एक्सीडेंट हो तुम जो बसिक गाइल तार प्लस पॉइंट तुम मान लो, कारण से सब छिड़ा गाइले तुम बसिक गाइल। तेणु बसिकी बैठकी गीत गाइबा ये सहज भल लगे। छिड़ा गोटे एम थर नर्भस जब आसगला गोड़ एम थर, जोटा कि तुम से चान्स ना
ବସିକି ଗାଇଲ ଭଲ ଗାଇଲ। ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ମୋତେ ବେସରା ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ଚରଣେ ମୁଖୁଡ଼ାରେ, ଚରଣେ ଜାଗାରେ ମୁଖୁଡ଼ାରେ ଟିକେ ବେସରା, ଚରଣେ ବେସରା ହେଲା। ବେସରା ସେଟା ଦେଖିବ। ଆମ୍ବ ମିଠା ନା ଖଟା? ମିଠା ବି ଥାଏ, ପ୍ରାୟ ପାଚିଲା। ମିଠା ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଆମ୍ବ ପ୍ରିୟ, ଖଟା ଆମ୍ବ ମିଳିଲେ ବି ଚିନି ମଡ଼େଇ ଖାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ତୁମର ଏ ଗୀତ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ଗୀତ ପ୍ରିୟ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ତୁମ ଗୀତକୁ ମାନେ ଆଦର କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅନାଦର ଟିକେ, ଯେଉଁ ବେସର କଳ କଲ ଟିକେ ଅନାଦର କରିବେ, ସେ ଚିନି ମଡ଼େଇ ଖାଇବେ। କାରଣ ଆମ୍ବ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନେ ଗୀତ ପ୍ରିୟ। ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଅତି ପକ୍କା ସଙ୍ଗୀତକାର ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ, ସେମାନେ ଟିକେ ବାରିବେ, ନହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଗାଇବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବିକାଶ ସାର୍। ଆଉ କିଛି କହିବିନି। ଶୁଭଦାନନ୍ଦ ତମେ ଯେମିତି ଗାଇଲ ବହୁତ ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏବଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଭିତରେ ବସିକି ଗାଇବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା, ସେ ମଜାଟା ବି ତମେ ନେଲ ଜୀବନରେ। ଏଇ ସମୟଟା କେବେ ବି ଭୁଲିବନି ତମେ, ଯେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଗାଇଥିଲି। ଆର ଯାହା ଭିଜୁଆଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବ ସେତେ ରହିଲା, ତମେ ସେଟାକୁ ରଖିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତମର ମେମୋରି ଦେବ। ତମ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ମେମୋରି ଗୋଟେ ହେଇକି ରହିବ। ଆଗକୁ କଥା କହୁଛି, ଆଗ କଥା। ଆଉ ଗୀତ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବିନି, ଗୀତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତମେ ତମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଭିତରେ ଗୀତଟାକୁ ଗାଇଛ। ମଜା ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଆମକୁ ନେଇଗଲା। ଏମିତି ମଜିକି ଗାଅ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଭଲ ହୁଅ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ତମ ଗୋଡ଼ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଠିଆ ହୁଏ। ବସିକି ଏନର୍ଜି ଦେବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ସେତିକି ଏନର୍ଜି ସହିତ ଗାଇବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦୁଇଟାର ଅଲଗା କଥା ଅଛି, ଦୁଇଟାର ମଜା ଅଛି। ଯେମିତି କହିଲେ ଭାରତୀୟ ଯେ ବୈଠକି ଜିନିଷଟା ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଖୋଲାପନ ଜିନିଷ ହେଲେ, ଟିକେ ସିଧା ହେଲେ ବେଟର। ଯାହା ବି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଅ ତମେ, ଏତିକି କାମନା କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଣା କରନ୍ତୁ।